दशहरारे राजकीय परंपरा शक्तिपीठरू आरंभ किंतु राजबाटी शेष। शक्तिपीठरू माँ उठी आसती भक्तों रणपुर राजबाटी को। पार्वणर भिन्न एक परंपरा और भिन्न एक पूजा रीतिनीति को नहीं आसतु देखा आमर यही स्वतंत्र रिपोर्ट। आमे कहूँ नयगढ़ जिलार रणपुर अंचल बनवासिनी माँ खिलामुंडा पीठर दशहरा पर्व विषय। ए पीठरे दशहरा दिन दशहरा पालन हुए नाही। मांकर दशहरार समस्त रीतिनीति रणपुर राजबाटी रे समापन करा जाय। तेबे यहाँ पछरे लुचि रही एक किंबदंती। रजा कौन करथिले ना पुरी गजपति सहित युद्ध लागिथिला। युद्धरे हारी जिबा हेतु मन खराब रे अफसोस हार्य जंगल को जाइथिले। जंगल रे निद्रा आसी जाइथिला। बुढ़ीटी बुढ़ी रूप आसी रजा को पचारा कहला बापा तू एठी कहीं बसीचु ना मन खराब में पड़ी आसी ना कौन मन खराब रे ना पुरी गजपति सहित युद्ध लागिथिला। युद्ध रे मु हारी जिबा हेतु बर्तमान एठी पड़ी आसी ना तो युद्ध रे दिग्विजय हेबु। गोटे आश्चर्य जिनस देखिबु। आश्चर्य जिनस देखिले युद्ध रे दिग्विजय हेबु। ए कहानी होची 1600 ख्रीष्टाब्दर रणपुर 101तम राजा नारायण नरेंद्रंकर राजत्व समय कथा। सेतेबेले रणपुर गड़जात अंचल पुरी राजांक शासनाधीन होई पड़िथिला। नगर रे सेना छाउणी भी पड़िथिला। सैन्य मानक लूट तराज आरंभ हेबारु जेतेबेले प्रजा विद्रोह देखादेला सेतेबेले अतिष्ठ होई जाइथिले राजा नरेंद्र। शेषरे राजबाटी परित्याग करी जामुगंडस्थ माँ खिलामुंडा शरणापन्न हेले। गभीर निष्ठा तथा भक्ति रे मांकर पूजा अर्चना कले। राजा पूजा संतुष्ट होइतिले माँ केउटी एक बुढ़ी रूप आसी कहितिले जेउ दिन तू ए स्थान रे कोनसी अलौकिक आश्चर्य घटना देखिबू से दिन तू रणपुर उपर आक्रमण करिबू विजय सुनिश्चित। दिन बीती चलिला। दिने सकाळू राजांक आखिरे जो दृश्य पड़िथिला ता सतरे अति चमत्कार थिला। राजा देखिथिले दुईटी गछ मझिरे गोटिए मांकड़ प्रथम गछरु द्वितीय गछको डेइथिला किंतु द्वितीय गछरे न पहुंची अधारु फेरी पुनर्बार प्रथम गछरे जाई बसिला। बस एई आश्चर्य एवं अद्भुत घटना को देखि राजा बुझी जाइथिले एहा मां खिलामुंडांक आशीर्वाद और भविष्यवाणी। संगे संगे दुई सैन्य सामंत एवं माଳ अंचलर प्रजा माननकु एकाठी करी रणपुर अभिमुखे माड़ी चलिले। किंतु राजा आसीबा पूर्वरु डरी जाई राजबाटी परित्याग करी पलायन करथिले पुरी सेना बाहिनी। मां खिलामुंडांक अपार करुणारु कृतराज्य फेरी पाइतिबारु सेही दिन ठारु राजा आश्विन मास 16 पूजा बा दशहरा पर्व को मां को राजबाटी को निमंत्रण करी आनंती जो परंपरा आज पर्यंत मध्य बजाय रहिछि। एक बार दिन काठी माजणा हो पंचामृत हो एक बार द्वितीय आशा दिन थो एक बार दिन पाटा मान आसी काठी मंडणी कर पंचामृत करी माघ स्नान करी राजपुर हित आसती एक बार दिन काठी की लेकिन जाती। रजा घर भोजी कुकुड़ा विभिन्न प्रकार सब जाए से 16 जन काठिया जाकि भोजी करती एवं ठाकुराणी द्वितीय आशा दिन से मंगल चंडिया जाती एवं द्वितीय आशा दिन से जानी जाई रजा घर अलैच गुजराती लवंग जायफल इत्यादि आम जमी निमंत्रण वरण जमी करुचे से वरण करी ठाकुराणी की आनती। माँ खिलामुंडांकर विजय प्रतिमा नाही तेणु ठाकुराणी को तांको आस्थानरू आनिबा पई गोटिए लंबा मोटा बाउंस को विभिन्न रंगरे चित्रित करी सेथिरे नूतन साड़ी वस्त्र कुंची कुंची लंबाकृत भावे परिधान कराई अति पवित्रतार सह फूलमाଳରେ सज्जित करा जाई द्वितीय ओषा पूर्व दिन राति रे मां को मुख्य आस्थान अर्थात जामुगंड को प्रेरण करा जाए। एही काठी को 10-15 जन लोक कांधरे बोही नहीं जाते। एहाकू काठी यात्रा कहा जाए। सेठारे पूजा अर्चना सारिबा परे सेठिकार जानी बा पूजक मांकर आज्ञा माल को सही काठी को पिंधेबा मात्रे काठी बाहक माने काठी कांधेई फेरी आसंते। सही काठी रे केउठी ठाकुराणी आसंती बोली लोकविश्वास रहिछि। द्वितीय ओषा ठारू 16 दिन धरी रणपुर राजबाटी रे मांकर दशहरा पर्व को समस्त प्रकार विधि विधान सह
ଅତି ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଷୋହଳ ପୂଜା ସମୟରେ ରଣପୁର ରାଜବାଟୀରେ ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ଦେଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ମିଳେ। ଦଶହରା ଦିନ ସକାଳୁ ଠାକୁରାଣୀ ମଙ୍ଗଳଚଣ୍ଡା ନେଇକି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଆଳତି ସରିଲା ପରେ ଏବଂ ଧୂପ ସରିଲା ପରେ ମଙ୍ଗଳଚଣ୍ଡିଆ 16 ଜଣ ନେଇକି କାଠିଆ ଦଶହରା ପଦାକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଦଶହରା ପଦାରେ ଆମର ରଜା ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀ ଘର ଯାଆନ୍ତି, କଟୁଆଳ ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ନାରାୟଣୀ, ଦୁର୍ଗା ଦେବୀ, କନକଦୁର୍ଗା ସବୁ ଖିଲାମଣ୍ଡାକୁ ଦଶହରା ପଦାକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଦଶହରା ପଦାରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଆଳତି ଚାଲେ ଏବଂ ନାରାୟଣୀ ବି ଛାଡ଼ିବାକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି, ଦୁର୍ଗା ଦେବୀ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଆମର ଠାକୁରାଣୀ କି ଖିଲାମଣ୍ଡା ଠାକୁରାଣୀ କି ଆମର ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି 16 ଜଣ କାଠିଆ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତିନି, ଆମର ମା ପକ୍ଷୀ ଦ୍ୱାରା ଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ଦଶହରା ପଦାରେ ରଜା, ମନ୍ତ୍ରୀ, କଟୁଆଳ ସେସବୁ ଖଣ୍ଡାରେ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗନ୍ତି ଏବଂ କାଠି ଠିଆ କଲା ଫଳରେ ଏବଂ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଠିକ୍ ଚାଲେ ଏବଂ ପକ୍ଷୀ ଦ୍ୱାରା ମାଆକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଏ। ପକ୍ଷୀ ଦ୍ୱାରା ମାଆକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଆଗଲା ପରେ ପକ୍ଷୀ ସାହି ସେଠି ଦେହତ୍ୟାଗ କରେ, ଖିଲାମଣ୍ଡା ଜାମୁଗଣ୍ଡମାଳରେ ଦେହତ୍ୟାଗ କରେ, ତାକୁ ଜାନି ଚନ୍ଦନ କାଠରେ ପଡ଼େ ଏବଂ ଠାକୁରାଣୀ ତାଙ୍କର ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇକି ରହିଯାଆନ୍ତି। ଷୋହଳ ପୂଜା ଶେଷ ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ଦଶହରା ଦିନ ମା ଖିଲାମୁଣ୍ଡା, ଦୁର୍ଗା ଦେବୀ ଏବଂ ନାରାୟଣୀଙ୍କ ସହିତ ରାଜା ରାଜକୀୟ ବର୍ଣ୍ଣାଢ୍ୟ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ମହା ଆଡମ୍ବରରେ ରଣପୁର ରାଜବାଟୀରୁ ବିଦାୟ ନିଅନ୍ତି। ଏକ ବିରାଟ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରି ମାଙ୍କୁ ଦଶହରା ପଡ଼ିଆକୁ ନିଆଯାଏ। ଏହି ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ରଣପୁର ଅଞ୍ଚଳ ତଥା ଅଞ୍ଚଳ ବାହାରର ସହସ୍ର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଯୋଗ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଦଶହରା ପଡ଼ିଆରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ସରିବା ପରେ 3ଟି ତୋପ ଫୁଟାଯାଏ। ତୋପ ଫୁଟିବା ମାତ୍ରେ ଗୋଟିଏ ସେତପାରା କିମ୍ବା ଭଦଳିଆ ପକ୍ଷୀ ଛଡ଼ା ଯାଇଥାଏ। ମାଙ୍କୁ ସେହି କାଠି ସାହାଯ୍ୟରେ ଆଉ ଜାମୁ ଗଣ୍ଡକୁ ନିଆଯାଏ ନାହିଁ, କାରଣ ସେହି ପକ୍ଷୀ ଉପରେ ବସି ମା ଖିଲାମୁଣ୍ଡା ନିଜ ଆସ୍ଥାନକୁ ଫେରିଯାଆନ୍ତି ବୋଲି ଆଜି ଯାଏ ମଧ୍ୟ ଲୋକବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ତେଣୁ ମା ଆସିବା ଦିନଠାରୁ ମାଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଆସ୍ଥାନରେ ପୂଜା ବିଧି ବନ୍ଦ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଦଶହରା ପରେ ପୁଣି ମାଙ୍କ ପୀଠରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ରଣପୁରରୁ ଛାତ୍ର ସାମ୍ବାଦିକ କମଲ କୃଷ୍ଣ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, IMS ନ୍ୟୁଜ୍।